Hello po, God bless you. Analay gusto i-share si God sa itong mga kinabuhi karon no. Don't try to control everything in your situations, in your family, sa tanan. Dili ka pwede mo control sa mga sitwasyon. Kay tungod ang Ginoo dili gustuan na nga kita ang mo control sa mga sitwasyon. Kay siya ang Ginoo, so siya ang naay karapatan nga mo control sa mga sitwasyon. Kay usahay manggod kita ang mo control sa mga sitwasyon nga dapat dili ni mahitabo sa kuha, dapat ingani, dapat dili ko mahutdan og kwarta. Kung estudyante ka, dapat makapasa jud ko ani nga exam. Kung business owner ka, dapat daghan kog customer, ana good nga mga sitwasyon. Ana ba ka na murag ipilit gani nimo imong gusto. Nya ang Ginoo wala pa ka nangayo og permission sa iyaha. Ingon ka, Lord, pwede ba ni ingani ba Lord? Kailangan man gud sa tanang sitwasyon ang Ginoo gid atong duulan sa tanan. Yes, atong family, ang ato ang trabaho, tanan ihatag gid nato kay God kay dili nato na kaya i-control ang mga sitwasyon. Diba? Dili nato kaya i-control ang mga situations, dili nato kaya i-control ang ato ang mga pamilya, dili nato kaya i-control ang atong anak, dili mo kaya i-control ang mga sitwasyon nga nahitabo sa imong kinabuhi, ang dili mahitabo. Ana good, naalang tay basahon diri sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Don't worry about anything, instead pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace which exceeds anything we can understand. Ang giingon sa verse na yan, dili ka mag-worry sa mahitabo, ugma, karon, unya, kay tungod, dili manggod kita ang naghimuan na ang Ginoo man. Si God ang author sa atong life, si God ang nakabalo kung unsay mahitabo unya, si God ang nakaibalo unsay mahitabo ugma. So dili nato pangunahan ang Ginoo, dili ta mag-overthink nga dapat ingani ang mahitabo, ingani ang mahitabo sa akong kinabuhi, kailangan maging successful ko pag-abot na kung ingani nga edad, kailangan na anak ko'y trabaho, kailangan makagraduate na ko, kailangan madato na ko, ana good nga mga mindset nato. Si God ang nagbuod sa tanan, so dili nato ipilit ang mga gusto nato sa kinabuhi kay ang Ginoo ang nagbuot. Don't try to control everything in your situations. Di nato makontrol ang tanang sitwasyon o di nato makontrol ang mga nakapalibot sa atua kung unsa ilang buhaton. I-surrender nato na kay God, i-surrender nato si God ang nakakita ana, si God ang nakabalo kung unsay buhaton niya ana. God is in control, so itugyan nato na kay God ang tanan para dili ta mag-worry. Kung naa man gunang worry sa imuha, ibig sabihin wala ka ni salig kay God nga kaya ni God ang tanan. Yes, okay lang mag-worry ka, pero kailangan naapoy pag-ampo. Mayon ka, hala unsay may tabuog ma ing ani, hala ing ana, di ba? Nag-worry na ka ana, di ba? Tungod dili nimo makontrol ang mga sitwasyon, maong nag-worry ka, pero gusto nimo i-control, dili man kita Ginoo para mo control ana. Ihatag nato sa Ginoo na Lord, ikaw nay bahala ugma Lord, ikaw nay bahala karon Lord ana. Kay dili pwede nga magbuot-buot ta kay ang Ginoo ra ang nakabalo, siya ra ang nakabalo sa tanan. Dili kita ang nagbuot sa atong kinabuhi, so dili nato i-try og control ang tanang sitwasyon nga mahitabo sa atong kinabuhi. Nga dili ka pwede magbuot kay ang Ginoo ang nagbuot sa atong kinabuhi. Siya ang nagbuot sa imong future, siya ang nakabalo kung kanus-an niya ihatag. So dili nato ipilit nga mahitabo gyud karon kay ang Ginoo ang nakabalo. God is in control. Siya ang nakabalo ana, siya ang mo control sa tanang sitwasyon nga nahitabo og mahitabo sa imong kinabuhi. So dili nato pangunahan ang Ginoo kay siya ang Ginoo nga atong amahan nga nakabalo sa tanan. So di ta magbuot-buot sa atong kinabuhi. Mao ni gusto ipaabot ni God sa atong mga life no nga di ta magbuot-buot. Life is challenging, di ba? Challenging kay ang life, it's because wala ta kabalo unsay ugma, wala ta kabalo unsay mahitabo unya. Ang Ginoo ray nakabalo ana, di na to makita ang future, di ba? Wala ta kakita sa future, ang Ginoo ra ang nakakita sa imong future. So si God imong saligan sa imong future, di ta magbuot-buot no, kay kung magbuot-buot ta mas lalong maglagot ang Ginoo ana. Kay
tungod imong gipangunahan ang Ginoo sa iyang trabaho sa imong kinabuhi. Ang Ginoo ang nakabalo sa imong kinabuhi kung kanus-an niya na ihatag sa imuha, kung kanus-an niya i-grant ang imong mga desires sa imong kasing-kasing. So bisan unsaon imong ampo diraa, kung dili pa na will ni God ana nga adlaw, kung dili pa na mao ang day nga iyang ihatag na sa imuha, wala gyud na, di gyud na nimo mapilit ang Ginoo kay siya lagi ang nakabalo sa tanan. God is in control. Mao na imong hunahunahon perminti nga, for example, excited na kay ka sa mga sitwasyon, gusto na jud ka nga mahitabo na, calm down. Yes, paabot. Patience is the key. Kailangan naatay pasensya. Magpaabot ta sa mga atuang pangarap, pangandoy, desire sa atong kasing-kasing. Paaboton gyud nato na no. So kailangan naagi tay pasensya. Dili ka pwede magbuot-buot nga gusto na jud mo mahitabo kay dili lagi mao pa na ang day, dili na mao ang year nga gusto sa Ginoo. Magpaabot ta sa will ni God sa atong life. Yes, dili nato pangunahan ang Ginoo sa atong kinabuhi. Dili ta magbuot-buot, dili nato i-control ang mga sitwasyon nga dapat ingani ang mahitabo sa akong pamilya, dapat ingani ang mahitabo sa akong negosyo, dapat ingani ang mahitabo sa akong trabaho nga kailangan ma-promote nako. Pwede man ka mangarap. Yes, pwede nimo na ingon, Lord, dili sa imong sarili nga kailangan buhaton gyud nako ni nga maingani gyud ko, no, ayaw jud. Kailangan miingon ka kay God, Lord, gusto ko ingani, Lord, ikaw na jud bahala, Lord, kung let your will be done, Lord. Ana, dili kay ikaw ang magbuot-buot, ipilit gyud nimo ba ang mga sitwasyon. Dili nato ipilit ang mga sitwasyon nga mahitabo. Dili itugyan nato kay God ang tanan. Nakakita si God sa atong desire, sa atong kasing-kasing kung unsa ang atong gusto. Pero ingani ni siya, misalig ka sa Ginoo nga iyahan nang i-provide sa imuha, ihatag na niya sa imuha sa tamang panahon, dili sa atuang panahon. Buot-buot manggud ta ana, wala kay pasensya, dili na mao, dili gusto ang Ginoo ana. Kailangan bisan unsa na kahaba nga imong paabuton, bisan pila ka years na imong paabuton, magpaabot ka nga naay kalipay, magpaabot ka nga nalipay ka, dili kay nagpaabot ka nga wa ka ganahi kay ang Ginoo di pod ganahan ana. Ang gusto sa Ginoo, while you are waiting for your dreams to come, kailangan na ay kalipay ang imong kasing-kasing, nga nakabalo ka nga ang Ginoo nilihok ana, nga ang Ginoo i-provide, ihatag na niya sa imuha sa tamang panahon, sa panahon sa Ginoo nga iyang gitakda nga ihatag sa imuha. Diba? Dili nato buot-buutan ang mahitabo. Ihatag kay God, moingon ka, Lord, gusto ko ani, Lord. Ana ba, murag og mama nimo, diba? Pag mangayo ka sa imong mama, gusto ko ingani, diba? Mukuan man na siya, pero moingon imong mama nga, puhon na nak, ingana, sa tamang panahon, ingana, mo po na ang Ginoo sa tamang panahon, naata sa proseso. So dili nato dali-dalion ang mga sitwasyon. Mo na ang giingon nga kailangan magpaproseso sa Ginoo para mag-grant ni God ang atong mga desires sa atong kasing-kasing. Di nato lang ngayon ang proseso nga mahuman. Kung muutoy gipaproseso ni God sa imuha, i-appreciate nato ang proseso sa kinabuhi kay mo na siya ang way papunta sa victory nimo pagkahuman sa proseso nga gihatag ni God sa imuhang kinabuhi. Walay shortcut sa success, diba? Kung mo shortcut man ka, mo balik gyapon ka, di na siya magdugay, di na siya mulungtad kay tungod ni shortcut ka, wala ka ni agi sa maayong dalan, nagbuot-buot kag imuhang dalan nga ang Ginoo may nakabalo sa atong kinabuhi. So mosunod ta sa dalan sa Ginoo kay para ang ato ang mga desires sa atong kasing-kasing mag-grant ni God, o bisan unsa nga sitwasyon, bisan unsa nga gusto nimo sa imong kinabuhi, ang Ginoo ra jud ang muhatag ana, wala nay lain. Og isa pa, dili pud ta pwede nga mo control ta sa mga sitwasyon gani, no, as what I said. For example, gusto ka mag-work ana nga company, for example, gusto jud ko mo work ana nga company, gusto ko mosulod ana nga company, gusto ko magtrabaho din na, pero pag dili na will ni God, dili jud na mahitabo. Just let God, paintulutan mo ang Ginoo kung unsa iyahang pangarap para sa imuha, kung unsa future nga ihatag niya sa imuha. Dili na to ipilit ang mga sitwasyon nga dili gusto sa Ginoo para sa imong kinabuhi, kay siya ang nakabalo sa atong life. Dili kita ang nagbuot sa atong kinabuhi, ang Ginoo ang nagbuot. Bisan unsa man imong gusto sa imong kasing-kasing karon,
ihatag na ni God sa imuha. Yes, mudaan jud ta sa mga proseso, igugmaon nato ang proseso kay paghuman sa proseso, i-grant na ni God ang imuhang mga desires imo kasing-kasing. Yes, ingana ang Ginoo mulihok sa tong life. So dili nato i-control ang mga sitwasyon no, kay mao na siya ang magka-cause og anxiety, magsigit og hunahuna na to ang ugma gani, hunahunaon na to unsay mahitabo ugma, kailangan ingani ang mahitabo ugma. For example, may kakailangan mulakaw jud ko ugma og ingani nga oras, ingani ingana. Unya kay nag-ulan man, kusog kay ulan, makalakaw day ka, di ba? So ang Ginoo ang nagbuot. So ihatag nato sa Ginoo, i-surrender nato sa Ginoo ang atong mga plano, bisan unsa na dinaa, bisan unsa pa na kagamay dinaa, bisan unsa pa na imuhang mga decision dinaa, itugyan sa kay God, i-surrender sa nimo kay God. Mayon ka Lord, ikaw ni bahala ani ugma puhon Lord, ikaw ni bahala uban ni ko Lord ana, kay para ang Ginoo malipay sa imuha og iyaha ginang ihatag sa imuha, kay tungod gisaligan nimo siya sa imuhang future, gisaligan nimo ang Ginoo sa imong future. Maunay gusto ni God nga nisalig ka sa iyaha sa imuhang future, dili ka magbuot-buot, kay ang Ginoo dili gusto nga labwan pa nimo siya nga mura pod ka Ginoo nga ikaw ang magbuot, kay di man ta Ginoo, anak ta niya, sumusunod ta sa atong amahan kung unsa iyahang will sa atong kinabuhi. Dili kita ang magbuot kundi ang Ginoo ang magbuot sa atong life. Mga butang nga dili nato makontrol sa atong kinabuhi, leave everything to God. Tanan di ginato makontrol ang mga sitwasyon, kay kaya nang baliktaron sa Ginoo. Kana gani miingon ka nga ulagi makapasa lagi ko ani, ulagi kaya na ako ni, o kaya nako ni buhaton, mahimo lagi nako ni, ay nako kana di gyud na nimo mahimo, kay tungod ang Ginoo di ganahan anang magbuot-buot ka, maghinambog. Dili gusto ang Ginoo na, ang gusto ni God nga si God ang imuhang padesisyonon sa mga sitwasyon para sa imong kinabuhi. Sa tanang plano nimo si God ang magdesisyon, dili ikaw ang magbuot, ang atong amahan ang magbuot sa atong life. Kay kung si God ang magbuot, maayo ang dagan sa atong kinabuhi. Yes, that's all. God bless you.